Assalamualaikum. Okay, hari ni Anju nak review Bird's Nest. As you guys know, saya sangat suka Bird's Nest. Baby suka juga kan? Suka juga. Sedap tak? Sedap tak? Sedap juga sedap. Okay, this Bird's Nest, okay, dia bukan yang normal-normal Ni kasta tinggi sikit. Alright, so you guys have to try. Biasalah, untuk awet muda, untuk refreshing, untuk sedap-sedap kan, untuk supaya dapat. Yes. What are you watching? You have You to should try. buy it. Yes. Alright. Bye guys, I love you. Bird's Nest by 87. Bird's Nest by 87H.